हेलो एवरीवन ମୁଁ ମିତାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜବ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଜବ୍ ଅଛି। ଆଜି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଜବ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି, ଏଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସାଲାରୀ କେତେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇ ଜବ୍ରେ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପାଟର୍ନ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁ କିଛି ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। तेरे मुझे समस्त कहि जो मैंने भी भिडियो देखुं पूरा शेष पर्यंत देखूँ जद्वारा कि सबकि तथ्य ये वीडियो मध्यम जानीपारे। जदि अधा छाड़ी पलैबे ताहले वीडियो मध्यम किसी तथ्य जानीपारे ना। तेणु पूरापूरी शेष जाए देखूँ कौन अच्छी जॉब रिलेटेड अच्छी सबकि मुझे भी जहाँ भी किसी जॉब रिलेटेड जहाँ भी किसी मो पाखे इनफर्मेसन पहुँचे मु जल्दी चेष्टा करचे ना यही चैनल मध्यम तुम पाखे बहुत जल्दी पहुँची पार। तो जो मैंने भी जानीपार ना कि ना जॉब यही जॉब बाहर अप्लाई भी करना तो बहुत सारा बुलिया पड़ू। तो निश्चिंत चैनल मध्यम मुझे भी जहाँ अपडेट हम निश्चिंत बहुत जल्दी पहुँचेबा चेष्टा करी। तो जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छा नुआ भिजिट करुँच निश्चिंत चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और निजर मतामत सुंदर मतामत देवाई आदौ भूलें। यहाँ रहा अनुरोध तुम मानू। आशा करुँच वीडियो निश्चिंत हेल्पफुल रम अपकमिंग जो मैंने भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने इच्छुक अच्छा। तो चलो ताल डिस्कसन करवा कौन अच्छी जॉब क्राइटेरिया कौन अच्छी देखो। आज जो जॉब रही आज जॉबटा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा तरफ रही जमीक रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर रेगुलर बेसिस रोचे पोस्ट गुड़िक। हाँ आउ गोटे जिनस मुझे चलते भितर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे किसी नहीं। ऑनलाइन एप्लिकेशन हूँ 18/8/2024 रु ये देखिपुव 18/8/2024 रु लास्ट डेट हूँ 7/9/2024 मध्य रोचे ऑनलाइन एप्लिकेशन। तापर आउ गोटे जिनस हो सब जिनस इंपोर्टाट नोटिस गुरा जहाँ भी अच्छी टिके पीडीएफ रु भल भाव सब जिन पढ़ीदेव जद्वारा कि जापर हूँ गोटे मिनट चल। तापर हाँ यहाँ हूँ कौन डिटेल पोजिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन अच्छी देख। यहाँ हूँ सब इंपोर्टाट जिनस जो मैंने भी ये जिनसटा को छाड़ीदेवे तो जानीपारे केवल जे यहाँ जो जमी कहती इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाटा कौन रोचे। तो देख यहाँ हूँ पोस्ट रोचे आम कौन ना लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ पोस्ट बहुत भल पोस्ट सैलरी बहुत भल मेंशन अच्छी। किंतु गोटे जिनस हूँ वैकेंसी रोचे देख 2482 जोटा कि ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसी रोचे। तो बैंक जिते सब जॉब रोचे प्रायतः ऑल इंडिया बेसिस रोचे। मिनिमम क्वालिफिकेशन हूँ 21 रु 30 यहाँ भी भल अच्छी सबकि भल अच्छी। किंतु गोटे जिनस टिके असुविधा करदेला माने प्रॉब्लम क्रिएट करदेला। देखो ग्रेजुएशन इन एनी रिसीविंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सहित सी यहाँ मागी रही कौन ना आमर जमती कि ये सब जिनस जोटा प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन यहाँ छाड़ू यहाँ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हूँ ग्रेजुएशन किंतु एक्सपीरियंस देखूँ गोटे जिनस मेंशन कर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर माने मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस थी बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो पोजीशन रोचे लोकल बैंक ऑफिसर गोटे ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने भी जेहेतु यहाँ मेंशन कर सारी 1 ईयर एक्सपीरियंस जो मानकर अच्छी से ही इलिजिबल रे पोस्ट पे अदरवाइज अन्य मैंने रहीपर ना। किंतु बीए पास कर दरकार जेकोसी स्ट्रीम रे किंतु क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रही दरकार 1 ईयर। ओके आ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी माने जो माने ही जमती कि +2 पर्यंत ये आमर ओडिया लैंग्वेज थी तो से लैंग्वेज टेस्ट देवे ना जो मैंने ओडिया ना 10th कि +2 से लैंग्वेज टेस्ट देवाई बाध्यतामूलक। ओके सो ये जिनस जानले यहाँ हूँ क्वालिफिकेशन बुझीपार समस्ते। तापर आउ कौन जिनस अच्छी देख। हाँ यहाँ हूँ आम डिटेल स्टेट वाइज वैकेंसी रही जेहेतु यहाँ हूँ ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी रही सब जिनस मेंशन अच्छी देखिपार ये स्क्रीन उपर। किंतु मुझे देखा चाहिए केतोटी पोस्ट अच्छी। ओके ये पूरा ओडाटा पड़गला। ओके देखो ये मेंशन अच्छी ये आम ओडार मेंशन अच्छी ओडिया लैंग्वेज एवं यहाँ हूँ सब क्राइटेरिया। तो टोटाल पोस्ट आम देखा गले केतेटा 96टा पोस्ट अच्छी ओडिशा पे आ सब कैटेगरी वाइज अच्छी ऊपर पीडीएफ जदि दरकार पीडीएफ निश्चित मत कहे मुझे पीडीएफ टेलीग्राम में देदेवी। ओके सो ये गला टोटाल पोस्ट हूँ 96टा पोस्ट
ଜାଣିପାରିଲ ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗଲା। ଏଜ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଉଛି 21 ରୁ 30 ରହୁଛି ଏଜ୍। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି SC ST ରହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଓ OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଆଉ ସବୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗଲା ଏଜ୍ ଗଲା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗଲା। ଆଉ ବାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏଥିରେ ଆଉ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାଲେରୀ। ତ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ 48,480। ତା ବାଦ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଥିରେ ବଢ଼ୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାଲେରୀ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବା ମାନେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ସାଲେରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପୁରା ତୁମର 1 ଲାଖ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗଲା। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ୟାର। ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦେଖ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ 30 ମିନିଟ୍। ଏବଂ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନଲେଜ୍, ଗୋଟେ ରହୁଛି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ରହୁଛି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ଏବଂ ରିଜନିଂ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ମାନେ 120ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 120 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ୟା ସହିତ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ଦ ଟେଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର୍। ଏଇଟା ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ହଁ ଦେଖ, ଏଇଟାରେ ହେଉଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଏଇଠି ଦେଖ କଲମରେ 3, 2, 6 ନମ୍ବର କଲମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 0.25 ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯୋଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। ହଁ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ରାଉରକେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଣ୍ଟର ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗଲା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା LPT କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 10th 12th ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥିବ ତେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। LPT ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି 850 ଟଙ୍କା ଜେନେରାଲ୍, EWS, OBCଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲ୍ EWS OBCଙ୍କ ପାଇଁ 850 ଏବଂ 175ଟା ହେଉଛି ଆମର SC ST PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆଜିଠୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର 18/8/2026ରୁ 7/9/2026 ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ, ପୁଣି ଦେଖାବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।